Praise God. Amen. The Lord is good and faithful. Amen. Mapagtalkan, naimbag, managayat, saan ngagbalbaliw ni Apo Diyos. Amen. Praise God. Every time nga umay kami ito isango, kasla kami lang mabitay. That is how I feel, ano? Lalo, no? Nga maited ko maiti, mensahe ni Apo Diyos, saan nga di jay kayat mi, ngem no anya ti kayat nga ibaga ni Apo Diyos iti iglesia na. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, God. Agkararag tayo kakabsat. Amami ken Diyos mi nga managayat, nang isaad kada kami iti pagariyam, inawagan na kami manipod iti kasipngatan, ket impan na kami iti lawag. Agyaman kami, Apo Diyos, sa sikat imadakkel nga manursuro mi babayan ti Espiritum. Agtimek ka kada kami, pabilegem ti iglesyam. Sanayan na kami iti sasaom. Pakiredan na kami, Apo Diyos, iti sasaom. Lapunusen na kami iti panakabalin sa nga Espiritu. Tapno di kasta mapabileg kami, mabalbaliwan kami, kat agbalin kami, nga tattaom, kadigito'y mauding al-aldaw, saan nga mabuteng, nga mangikasabay ti sasaom. Agtulnog ken ka, agbiag babayan ti Espiritu sa nga tibukbukod mi nga pagayatan. Tattao nga makaayayo ken ka, ken tattao iti lawag, tapno ti anyaman nga kasipngatan nga adda iti lubong, ket maduprak. Nga minapo no adda iti lawag, agpukaw ti sipnget. Paglawagen na kami, O Diyos, babayan ti saom, panangsanay mo kada kami, lukatan mi kadidigiti puspuso mi, Apo Diyos, ket agtimek ka, O Lord, saan laeng nga mangigan mi ita, ket malipatan ti sasaom. Agyaman kami, Apo, dagiti ti dawat mi tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Praise God. Baka masapol to ti barong a connection ya, nagdudusyada. Okay, praise God. Ti study tayo tatta kakabsat, ket ti background na ket iso day jay, iso day jay, maudi nga rabii ni Apo Jesus sakbay nga ma-crucify iso na. Less than 24 hours before the Lord Jesus Christ, the King of Kings, ti ari dagiti amin nga ari mangisalakan, Diyos nga si bibiyag, ket matay, babaen iti, may sa kadigi kasasaeman nga ipapatay, most humiliating way of death. Iti iso iti panakay crucify, and he was considered na ibilang isuna nga may sa nga managdakdakes when no criminal. Dahito'y kakabsat iti senaryo iti kwa, the night before iti papatay ni Apo Jesus nang rabiida. Tay maudi nga pa ng rabii, iso detay sinelebraran tayo tatay, iti communion. Okay? Nakipagpangan tayo, nakipang-rabii tayo, linagip tayo, iti maudi nga pang-rabii, digiti disipulos with Jesus Christ. And by the way, malagip ko lang kakabsat, digitay communion, containers yun no kwa, mabalin yung nga iyawid. After we use them, saan nga maugasan na maibalengin. So, no kayat yung iyawid no kwa, kayat mabalin yung iyawid. And we encourage yung habang after the communion tayo, agkararag ni Pastor Brian, ag-focus tayo latan no kwa. Hantay ko mga tayo agdaras nga agi pisuken no kwa niti agkolekta. Okay, kasi madama pailaing dati panang nanam tayo no kwa itinaramidan ni Apo Jesus. So anyway, so dito ay Last Supper, no? Nang rabiida, iti maudi nga panang rabii, ket basit laengan ti oras ni Apo Jesus kadakwada in the flesh, ta ikabigatan nan, ket maibabain iso na mapapatay nga may sanga kriminal. Ket he was just pouring out as much as he can. Nabasahin niyo from gito'y ket the account na ket from John chapter 14, 15, 16, 17, 18. Digitay nagsarita iso na. Amin nga mabalin na nga ibukbuk kadakwada. Everything that he could pour out to them, maudi nga bilbilin na sakbay ti crucifixion na inted na kadakwada. And one of those kakabsat ket masarakan iti John chapter 15. Iti verse 16, dito iti verse tayo. Mabalin yung mapanbasain.
I hope familiar kayo, kadigidya na bayagan nga Kristiyano, by now, amuyo kuman nga daytoy chapter iti, the vine and the branches. Iso na iti ubas, iso na iti puon, datayo dagiti branches na. Itadtoy nga kunana iti Ilocano, kunana, basahin iti English, ngam iti Ilocano, kunana no kwa, kunana po Jesus kadigiti disipulos na, saan nga da kayo iti nang pili kanyak? Ngem siyak iti nang pili kada kayo, ket dinutukan kayo, tapno iti kasta ket mapan kayo, ibaon kayo, tapno iti kasta ket agbunga kayo. Agbunga kayo iti bunga nga manayon, wenno agnanayon. Ket iti kasta anyantuman nga dawaten yu, itinagan ko, itedto iti ama kada kayo. Daytoy iti bilin ko kada kayo, agiin nayat kayo. May sakakabsat kadigiti maudi nga bilin ni Apo Jesus. Sanga dito last words siya i cross. Ngem iti kadigiti disciples na habang itited na aminen. Pamilin kas na kumano dete agdalyasat tay may sangananang ited na mabayag nga agbakasyon, mapan kumakas pagirgan Amerika, ado nga pamilin, ado nga ma-turnover, ya? Ado nga pamagbaga, parang kastoy, ti senaryo kadayta, ket makasangsangit digiti disipulos. Uray ni Apo Jesus, no ipatuloy yung nga basain iti account, iti daytoy pa maudi nga rabiina kadakwada, aday iti panagsangit na, aday iti panaka, mabibi itirik na, digiti panawan na. Ada upat kakabsat, nga banag, there are, hanang upat, mga lima yata to, there are powerful truths, nabileg nga kinapno, nga intayo kitain, kadaytoy nga pag-aadalan tayo, adalan tatay. Umuna, pinili na tayo ni Apo Diyos. Amen? Kung namin kaabay mo, pinili na ka ni Apo Diyos. God chose you. God has chosen you. Haan nga sikatin ang pili, yes, we choose to follow Christ in response to His invitation. Pinili tayo, tisimurot ka ni Apo Jesus, ngamin inimbitaran na tayo, ngem iso na ti imuna nga nangaramid ti addang. Manipod langit, imay iso na ditoy daga. Idihantay nga kabailan, ti gumawat wenno dumanon ken kwa na iso na ti imay kada tayo. Anat kay papanan na kadi, no isuna tinangpili kada tayo. This is very powerful kakabsat. Ngamin, isunat nang decide, nga kukwa na tayo, pinili na tayo, tap magbalin nga tataw na tayo, kaya't nga sawen, He takes full responsibility. Yeah? Alain na, inala na ti amin nga responsibilidad, tapno itikasta to make sure, ipasigurado na, nga agtaeng tayo kenkwana. Amen? Kasi sa bali detay, sumurotak, di na tayo itugot, ngem kayat tayo ti sumurot. Possible nga, on our own laing di jay, ket datayo tinangidukot ti bagi tayo, but this one, haan kakabsat, isunat na ngayab kada tayo, pinili na tayo, therefore, isunat makin responsibilidad kada iti bibiyag tayo. Amen? Isunat ti makaammo, haan nga datayo, iti maudi nga agsao. Yes, ada iti freedom of choice tayo. Ngem iti ket no daduma dadigiti pilyen tayo iti biag nga saan nga naimbag nga desisyon ket madadael tayo. But above all this, nangat-ngato ken nabilbileg detay sovereignty ni Apo Dios, ni Apo Jesus nga nangawag kada tayo. Naduma agkamali tayo iti desisyon tayo. Ngem ti kina sovereign na ti panagbalin ng responsible over kada tayo. Detay pa ng tagikwa na kada tayo, tay pa ng taripato na kada tayo, dakdakkel, ngem digitay pagkamalyan tayo. Amen? Iso na ti in charge, therefore, makamo iso na nga mang protector kada tayo. Amen? Ngano daduma, ipan tayo, ada digitay mabalin nga, hanta iran-ranta, may iposisyon tayo, tibiyag tayo, kadigiti aramid tayo, desisyon tayo, ket we are in danger, we bring harm, datay timang dangran ti bagi tayo, and yet ni Apo Jesus iti kina sovereign na iyagnan to paylaeng daytay protection na kada tayo. Iso na ti makaammo nga mangisabat ti masapsapol tayo. Amen. And I pray no that dumakit ammo tayo laeng detoy by word or by thought. Ngem I pray kakabsat nga iti katengaan no kwa iti panagkasapulan tayo ket saan tayo nga agdanag nga agtalet tay kaniya po Dios
No kaya na nga pakanen, dagiti tumatayab, nga kunana, awan pagidulinan da, how much more kada tayo. Amen. He provides. Isunat, mangten kada tayo. Isunat, mga iwan kada tayo. Isecure na tayo. Agasan na tayo. Isunat, imakin, kukwa kada tayo. Kukwa na tayo ti Apo, amuna. No adda, iti panagkasapulan, ti bagi tayo nga maagasan. Amen. Mamati tayo kakabsat, makaamoy isuna iti, mga iwan kada tayo, hanlang nga dayta, pinabileg na tayo. Gapot ay sunat na ngayab kada tayo, inted na iti power, inted na iti pan nakabalin, iti tunggal maysa kada kayo. Ket tinalpasen, His finished work at the cross, tinalpas nga trabaho na ijay cross, ket umanayan or more than enough, makaanay, sobra pay. Isuna tinang pili kada tayo long before nga amammo tayo isuna at datayon iti panunot na. Jeremiah chapter 1 nga sakbay pay nga nabukel tayo iti sikugan iti naganak tayo amammo na tayon. He knew us even while we were born. He has done everything. Insil na iti salvation tayo. Nangipan isuna iti mangsil mangsara mang security salvation tayo. So they jay, ano? Dete, may saka dete, dete kinan kantatay tatay. He sealed our salvation. The night, that morning, nga nagungar ni Apo Jesus, it is done. Sinelyoan na, sineraan na, sinicure na, awan, ti makabalbaliw, kadijay nga decision na, iti panang misalakan na kada tayo. Haan nga may ibabawi, kumbaga. Nung nasilan, ti may isang banag, kasi kung madigitay katibayan, okay, digitay certificates tayo, no at the seal nan, han nga mabalin nga mabalbaliwan day jay, okay, it's binding, yeah. Isuna itinangted kada tayo, minarkaan na tayo iti Holy Spirit. Ammom kadi nga namarkaan ka, kuka na ka ni Apo Diyos, in set apart na tayo, inlasin na tayo. This is what it means to be chosen by God. Inlasin na ka. Kasi ako tayo naganak ko adda iti makan, ay special nagluto ni nanang, awan pa'y ni ading, maturog siguro ni bunso, ilasin ni nanang DJ para ken kuha na. Okay? Na set apart. Kasya DJ ket mausar to laeng para ken ni anak na nga bunso. Kasya tayo met. Inlasin na tayo ni Apo Diyos. In set apart na tayo para iti pakausaran na. Saanen nga tay bukod tayo at pakausaran tayo. Ngem tay kayat ni Apo Diyos nga pangusaran tibiyag tayo. Amen. In such a way nga, no kayat tayo, no ti usaran tayo lang tibiyag tayo, ti kayat tayo, i-violate tayo no kwa, DJ pinanggep ni Apo Diyos. No usaran tayo, ti panagbiag tayo, iti wagas nga saan nga pinanggep ni Apo Diyos, saan nga makaiayo ken kwa na. Kaya't mga sawen, i-violate tayo, DJ into ding na nga biyag panangusar na kada tayo. So, dito kadayo tata, even for our guests, those who are here for the first time, God has appointed this day. Tapnitikas tayo, you are with us. Haan nga paspasara, haan nga tsamba-tsamba, tikada tayo ditoy. Ni Apo Diyos tinangayab kat tayo, ket ornungen na tayo, inumong na tayo, ket pakpakireden na tayo. Amen. Praise God. So, He is in charge over you. Idinawagan na ka, there was a time, ada ka di tay time nga kunayo, Lord, inawagan nak manipod iti biyag ko idi. Ket apay nga kastoy met tinagbaylinan ti biyag ko. Ada ka di time nga nagsaludsod kayot kasjay, or to the point nga, kasanuak nga nag-end iti kastoy nga sitwasyon nga nakarigrigat. Saan ka di nga inayaban nak tapno iti kastaket mawayawayaanak. At times, at the time iti biyag ko idi ko nga kunak, Lord, how did I even get here? Kasano, apay nga ito'y iti kasalang nag-endan, weno yan ti biyag ko ita, narigat, kasalang ada, tirik na kidi ko agad adaak iti abot, nga nakaun-unig. Nga Apo Diyos, no saan nga sikat ti mangyaon kanyak, sa anak nga makaaon. No saan nga sikat ti agtignay, sa anak nga makaruwar ka dito'y nga banag. Ngayon mamu tayo, nga ti Diyos nga nangayab kada tayo, inayaban na tayo, tapno wayawayaan na tayo. Saan nga tapno parigaten na tayo? Saan nga tapno baybayan na tayo? Amen? No, adda kada kayo tagpampanonot,
Apo Diyos, inayaban na ngagbaling nga Kristiyano, ng kasla akla mabaybayan. Lagipem kabsat, nga ni Apo Diyos, pinili na ka, tapno iti kas sa sikat nang ibukbukan na, iti amin na. Natay iso na para kada tayo. May kadwa, pinili na tayo, tapno anya, tapno agbunga tayo. Okay? Agbunga tayo kakabsat. No saan tayo agbungbunga, kaya't nga sa when idol tayo, awan iti maprod-produce tayo. No, nabunga tayo, it means nga adda biyag, adda iti mapaspasamak iti biyag tayo. Adda iti biyag ti espiritu pa nakabalin kada tayo. No, bimbaga na nga pinili na tayo, tapno iti kasakit agbunga tayo, it means nga ma-display kada tayo iti pa nakabalin ti Holy Spirit. Nagbilag the Holy Spirit. Amen? Hanlaing nga thanks kakabsat by the workings of miracles and magkararag tayo. We are believing nga ni Apo Diyos pagbanagyan nanto digitoy nga karkarina in this church. Thank God tada digiti pa nakaagas, ada digiti miracles last Friday, testimonies digiti family ministry and young adults panagtigtignay ni Apo Diyos. Nga kunada even pa iti detoy dati nga biyag na kuma nga managpungtot ngem ni Apo Jesus babayan ti espiritu na imay ket isot mang kontrolen. Kayat na tayo nga pagbungain ni Apo Diyos, ma-display kada tayo iti qualities na. Anot qualities ni Apo Diyos? Characteristics na anos, managayat, managpakumbaba, naasi, manakabalin, okay? Managparabor, digito'y kayat niya qualities na. Nga, kas iso na, kas jay ko tayo kumamit nga rod. Noan niya ni Apo Jesus, kas jay tayo kumamit nga rod. Agbunga tayo, okay? So, ano nga klase iti bunga? Okay? So, one, pinili na tayo, isunat makaammo kada tayo. Sagot na ka ni Apo Diyos. May kadwa, tapno agbunga tayo. Haan nga daytay awanti maproduce idol. Ngaman nga klase iti bunga kakabsat, iti bagbaga daytoy. Ti kunana ket DJ bunga nga agnanayon. Isu daytoy iti ayat ken iti panagayat tayo tunggal maysa, ken panagayat tayo iti sabsabali. The only fruit, that will ever endure to eternal life is the fruit that grows out of the cross. Okay? Tilaeng bunga nga agnanayon. Mabaling ako na yun na damagem tabagim, anat ma-produce mon. Nag-produce tayo ti anak. Okay? Nag-produce tayo ti mabalin abogado, no adabogado ng anak mo. Naka-produce kayo, naka-raise up kayo ti doktor. Naka-raise up kayo, naka-produce kayo ti negosyo. Naka-produce kayo ti adong estudyante, no mestra ka, ado ti napatanor mon. Okay? Ado ti ma-produce tayo. Naka-produce tayo ti kwarta, nakapagbalay, nakagatang lugan, anapay, nakapagbakasyon, nakagatang iti kabaruanan nga gamit, nakagatang iti naduma-duma pay, badbado nga ado. Ngayon kakabsat, amin dagitoy nga bunga tayo, haan nga manayon. Tama po ba? Agbayag na siguro 20 years, 30 years, 50 years, 70 years, ngem uray pa'y dumanon ti sangagasot ket 20, haan tulata nga agnanayon. Haan nga daytoy iti tartarigagayan ni Apo Diyos kumanga lalo nga ibunga tayo. When nagsayaat no makapagbunga tayo kadagiti nga banbanag. Nang nangruna no ti sentro iti amin nga panagbunga tayo ket ni Apo Jesus. Patanurek daytoy anak ko agbalin nga nalaing tapno iti kasta into no adda isuna nga agtrabaho gapo iti laing na ken isuna ket Kristiyano no addanto ibaganat ko pisinaan na into no ag-share ito na may panggep ken ni Apo Jesus dumngeg danto apay adda otoridad adda iti credibility ng isuna. Okay? No dati ko na tayo agpabaknangak tapno iti kasta ket mas suportarak iti ministry, mas suportarak dagiti missionaries,
Masuportarak dagiti churches kadagiti nalengleng ket inak ipatakderan isuda. Then makon ko nato yung ani Apo Jesus at isentro kadagiti jay. But in all these things, ti bagbagana iti John 15 kakabsat nga bunga tay kuma ket isu iti bunga iti ayat. Ket ti bunga nga agnanayon agtaod manipod iti cross. No mapanunod yo, detay kuma tay ubas. Detay puon na agsanga. Ni Apo Jesus iti puon, datayo iti sanga. Tibiyag nga kayat na nga rumwar ka datayo, maproduce nga prutas ket aggapo ken ni Apo Jesus. No Apo Jesus kunam anat umuna nga mapanta panunot mo. Ni Apo Jesus nga natay ijay cross ken nagungar. So love, this fruit nga ibagbaga, daytoy nga bunga nga ibagbaga ni Apo Dios kada tayo, nga agtaod iti krus kayat na nga sawen. It speaks about sacrifice. Ibagana iti panagsakripisyo, panagpakumbaba. It's about pain, about love, about forgiveness. Forsaking, iwaksi tayo, dagitay tarigagay, itilasag tayo. Awan tayo pa ijay. Ngem, I pray kakabsat nga iti daytoy bigat ag-reflect tayo, Lord, anya dagiti banag, iti biyag ko, nga nainlasagan, ket isuda iti mang ngigawgawid iti panagbungak, nga agbungak iti agnanayon, DJ eternal fruit, isu iti ayat. DJ kadigura tayo, isu payla, isu kaditi mang laplaped, iti panagbunga tayo iti pamakawan. DJ kadi apal tayo, isu kaditi mang laplaped, iti panagbunga tayo, iti kinaparabor. DJ kadi panunod tayo nga o baka maibabainak no agpakumbaba. Oray pa isang nga siyak nakabasol, dapat no kayat ko nga maayos ti relasyon, oray hanga siyak ti nakabasol, awan ti rigat na no datay ti umuna nga mga approach. Kadi tao nga nakapasakit kada tayo, isudat nakabasol, enyat datay ti agpakumbaba. At dada kadiri banag nga manglaplaped iti panagbunga tayo, iti panmakawan kinapakumbaba. And during the pain, ibturan tayo, dagiti paglaslasatan tayo, ngamin ammo tayo, nga iti kamaudyanan na, masukatan to daytoy, iti agnanayon nga ragsak. Ni Apo Jesus kakabsat nagkararag in John 17. We are in John 15. If you go to John 17, ni Apo Jesus nagkararag imuna for the disciples. Nga kunana agiin na yat kayo. That's why kunana itay verse tayo, verse 16, that you love one another. That you bear a fruit that will last. Agnanayon ko matibunga yo. Ket agdawat kayon ti iti ama, ket maited to kada kayo, ket agiin na yat kayo. In John 17, kakabsat, nagkararag ni Apo Jesus, nga kunana, may saem kadi isuda. Tapno iti kasta maamwan ti lubong, nga imbaunnak, iti daytoy. Si kaama imbaunnak iti lubong tapno isalakan. May isalakan isuda. So he prayed for the disciples at the time, the disciples idi. Ngem haan nga nagpatengga ni Apo Jesus nga nagkikararag kadigiti disciples idi. In kararag namet, inayon na nga kunana, haan laeng nga isuda ti idawdawat ko, Ama. Ngem uray pa dagiti mainayon to kadakwada. Dagiti jay mamatin to kanya, ikararagak met isuda. Wow. Kakabsat. More than 2,000 years ago, in kararagyan ni Apo Jesus, nga datayo, ket mapatibker tayo met, datayo nga mainayon iti pagarian na. Tano saan tayo nga nainayon ti pagarian na, datayo dagatay makunkuna nga, pupulutin ka sa kangkungan. Yeah? Pangpidutan nga ti tao kada tayo, no saan tayo nga nainayon iti pagarian ni Apo Diyos. So, tibagbaga na dito'y nga bunga, ket tay bunga tayo, iti ayat ti tunggal maysa, dadagsen tayo iti tunggal maysa, ket no saludsudek kada kayo kakabsat, adda kadi bunga yun, anyan iti bunga, iti ayat yo, iti tunggal maysa. Adda kadi biyag, dito'y dagop tayo, adda kadi nasagid tayo, iti biyag na. Adda ka din ang ipakitaan tayo iti ayat. Iti tunggal maysa, when na siya sinuman iti daytoy, ngagunglo tayo.
Saan tayo kumanga detay agam mo lang, agkikita lang iti iglesia, may sa tayo nga bagi ko na tayo. The church is family. Ti pamilya, agtetin na kunaynay, agtitin nulong. Damagyan tayo iti bagi tayo, hanganas ka nga sungbatan dak, sungbatan nyo iti bagiyo. Adda kadi, kabsat ko ditoy, nga nakaipakita ak iti ayat ko. If we are a family, and we are a family, the church is family. Ket kuna ni Apos kadakwada, aggiin na yat kayo. Kasano tayo nga naipakitan, iti ayat tayo titunggal maysa. Saan tayo kung mga detay mapan, agkasera lang ng restaurant. Di ba? Ijay balay tayo, namangan tayo, makipagkinaw tayo, makipagipakni tayo, no adda masakit, tulungan tayo, no masakit ni nanang, anak iti agkuti, haan nga bukod amin ni nanang ti trabaho, agkentatang, agtitinulong da. Agidulin da, agtitinulong da. No inkamang restaurant, inkamangan, maserbiyang ka, agbayad ka lang, pumanaw kan, hang kaaginaw jay restaurant, malaksid, no ang kanakabayad, nga tayo nadan, intayo agkinaw, awante pagbayad tayo, in the, pagsasaw day jay in the past. Numapang ka mang restaurant, mangan ka, that's it, pimano kan. Tikadi, balay tayo, kasmay sa nga pamilya. Paset tayo kadi ti pamilya, when numang restaurant tayo laing. Numapan ka, iti balay mo, makipagdalus ka. No ingkag hotel, sino kada kayo, nag-hotel kayo, kirkiran nyo pa'y amin bago kayo nga pumanaw. Ket nagbayad ka, iso nga awan ti responsibilidad mo. Ngem no ijay balay, pamilya day jay. I hope dagiti anak hangapat patangdanan, no, agtrabaho da, okay? Ijay balay, agtitinulong tayo kasi pamilya tay nga rod. Ngem no ingkag hotel, ingka maturog, o sarem ti convenience nga day jay, panawam to, oray wara-wara. Ti kadi, iglesia tayo kakabsat, balay tayo kadi, when hotel nga pagdagusan tayo laeng, nga awan iti pan nakainaig tayo. Inusar tayo laeng nga nagdagusan, nga mawan ti connection tayo. I pray kakabsat, nga makita tayo, datayo ket pamilya nga binukel ni Apo Diyos. Ibagak ka tayo kayo kakabsat, I believe, ti pinaka-powerful nga banag nga agtignay, iti maysang iglesia ket ti panagiin na yan. Uray pa'y kayat nga ibukbuk ti Espiritu, ti pan nakabalin na, naawan ti ayat, at danto pagpatenggaan na di jay. Ngamin ni Apo Jesus, every time nga nag-display ni Apo Jesus, iti pan nakabalin na, He did it out of love. Idi na nga agas, hanak ko na hoy, kitain nyo, very powerful ak, haan nga kasyay. Everything nga inaramid na, panang paag, panangagas, pamakan, kadigit tao, because of love. Isot gapo na agay-ayos ti pan nakabalin ni Apo Diyos kenkwa na gapo taagtataod iti ayat. Ket ti pakabuklan ti iglesia kakabsat ket iso iti ayat. Panagiinayat tayo ditoy ken panagayat tayo kadigiti awan pay ditoy. Panagayat tayo kadigiti dipay na isalakan. I pray but by the Holy Spirit agbiag tayo nga kuna tayo Lord, idalan nak usarem ti biag ko nga mangayat ti padak nga Kristiyano nang nangro na iti nga pamilya ken kadigiti dipay na isalakan. Robinson, Robinson's the last week, adakon iti counter. Adda nangeg ko nga may nga babae. Bugbugkawan na ti may nga balasang kimita ak. Mga 2 counters away kami lang. And I got her name, Sophia. Ano, Sophia? Yan pang inuuna mo? Dengdenggan ti aming nga tao. Then an-aninagik, nagpintas nga ubing, siguro mga senior high school so na. Napintas pa nagbadbado na, makita mo nga napintas siya phone na, nga klase. Mababain una yan. Agpad pa dispensar, kasi akala ko, kasyay, an-aninagik, anat problema da, hanak nga biyangot, ngem, ti pusok, edikuan, an-aninagik, parang ti pagsasaritaan dakit, inuna mo pa yan, kaysa dati itong grocery natin, parang itsurang nanang na,
O ngem no nanang apay nga takasya di pa nagsasauna. Then parang timawatak ket gimatang talo nga jacket na. Hana na itugot tay pagbayad na ada kwarta nang imanan sa na itugot. Ket namin nga nakbaybayag nga ungta na in the hearing of everybody. Makasangsangit akon apay. Kunak Lord, anyat kondisyon daytoy nga babae na lapsat mamati kadamit kwartana. Anat kondisyon ti puso na nga ipalubos na nga maungungtan isuna iti adu nga tattao gaputahan na nga nagawidan jerik na ng gimatang iti talo nga jacket nga ibagbagan daytoy nga babae jaka mununanang na wenno antina nga maibabain unay anya kadi iti kurang ti biag na tapay nga kasapulan nga talo jay gatangin na ket uray na maungungtan isunan katawan kasawan bibiyang na i-acceptar na latan nga may babain isuna basta lang masatisfy di jet arigagay na nga gimatang titalo nga jacket na ipakpakita na kunak Lord ana nga klase iti henerasyon di iti ubing tatan nagkawaw ti biagda adut ti tattao adut tatahan na nga agtutubo ka kabsat anya nga tan ti kinakawaw ti biag na nga kasapulan nga pennekan na ti biag na bagina satisfyin na babaen ka diya talo nga jacket uray no maibabain iso na kunak Apo Jesus masapol na ka ti lubong Apo Jesus masapol na ka dagiti anak mi gawgawidak ti agsangit ijay kakabsat ngem the moment nga da kami ijay the moment adda kami jay lugan nagsangsangit ak nangeg ko tinagan na and for the next 6 days every day I prayed for her Lord han ko nga mo but I know her name Sofia ingka ka di biruken isuna Lord send your angels ibaon mo tit may nga Kristiyano mangibagaken ko ang anak ko ay ayaten na ka ni Apo Jesus saan nga digitoy nga banag ti makapennek iti bihag mo at daan tayo ka di ti burden kakabsat kadiya tao nga mayawan. Dahito iti bagbaga ni Apo Jesus that we may have the fruit. Agbunga tayo kadahito nga bunga nga agnanayon. Dagiti karkararwa isuda iti agnanayon nga bunga kakabsat. And I pray nga madan tayo iti ayat, titong galmay sanan anay nga ayat. Ken iti sabali nga tao. Naniyasa dilakay ko, nagadulakit dit problema mon. Well, isut impan ni Apo Diyos iti pusok. Mano, so anak, Lord, ingka kadisapulen amin nga Sofias itata. Ibaon mo dagiti tattaom iti amin nga Sofia nga agsafsuffer itata penpeneken dati biag da kadagiti banag nga saan nga makasatisfy nga only you Jesus can satisfy them. Si kalaeng Apo Jesus tumakder tayo kakabsat adu kumapay ti isurok ngem awanan tayo iti oras agreflect tayo iti Apo. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you God. Hallelujah. O rabakaya rasakaya rahaya nike. Narasakaya rahaya nike. Rasakaya rahaya nike. O rabakaya rasayanda. Amami ken just me nga managkayat unay. Umay kami ken kay tiday ito bigat. Kas may sang iglesia o God. Agyaman kami iti ayat ngayon paay mo kada kami. Impan na kami. Iti security, iti salvation, iti pagariam. Kat Lord, we want to bear fruit. Kaya't mi ti agbunga. Ta amin nga banag, dito'y lubong. Balaksi, diti ayat mo, ti saom. Ken sika nga mismo, agpukaw to amin na banag. Sika laeng ti agnanayon. Ti ayat mo laeng ti manayon. Amin nga banag, to some extent, they can satisfy. But nothing can satisfy like your love, Jesus. I pray ngay pan mo iti puso mi, iti panag-iinayat itong galaysa. No kasapulan mit mamakawan, sa admin nga i-hold back, iti admin ti pamakawan. No kasapulan mi, kat kabailan mi ti tumulong, ihanmin nga i-hold back, hanmin nga ihimot, nga mit admin, tay kaya mi nga itulong. Putay ayaten na kami. You died for us. Para itilubong nga nang tedami iti biyag mo. Ikan nakamkadi iti puso mi iti dadagsen iti sabali. Para kadigiti anak mi. Para kadigiti agtutubo dahitoy nga nasyon, O God. Han kami kadi nga
nga masatisfy nga da kami, kat maplek kami na imbagen, ti plastar, ti biyag mi. Ngamikan na kami ti dadagsen. Kat agkararag kami, para ti panakaisalakan, ti sabsabadi. Kat isuda, mariknadan tumed, ti ayat mo, nakas narikrik nami. Ket uray kada kami tatangag kakabsat dito, no? At daman iti kawaw ti puso na ita. Pendeken na kam ti ayat mo. Ket pagayusem ti ayat mo. Iti iglesia, manipot ti iglesia, iti kawaw kami. Bunga kami. Agbunga kami, O Diyos. Itahayag tayo ti matayo kakabsat ko na tayo. Apo pagbungain na. Apo pagbungain na. Saan ko kaya't ti dumatagit isang wanam nga ima-ima, pagbungaen na iti manayo na bunga, iso iti ayat mo. Agyaman kami, Apo Diyos, takukwam, ket kukwami met ti balaygi, babayan tinagan ni Apuming Jesus. Amen and amen.